بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين فقران أحواتين أحاتين لومون مقصلتا نايت معلتا ونقبر زلنا نباب مزقب هايمانو كاب قصري 464 كساب 469 كنا نببنا فتصم أملاخ فتصم سب قصري 464 بزؤنكو بخلو أمون مماسلت زيبلو فلوي ناي ولدك زي أبهر سقاوي إيسوس كريستوس بقلو غنو أملاخ بقلو غنو خاسب مالتنا أيكونن أنفتو زتفئي ناي ملكوتن سبعونتن دبلغلقون أيكونن نسون تغوينو فتصم حق أنيا أملاخ كله مخان كيب قارسي فتصم حق أنيا سب كونه ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ከዓ እዩ ኣብተን ቀዳሞት ዘመናት ክርስትና ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሓቅነት እምነት እዚ ከተነጽሮን ዘፈላስፍዎ ካብ ዝነበሩ መናፍቕነታት ክትከላኸል ለሉን ተረኺባ እያ። ቁጽሪ 465 ኣብቲ ፈለማ እዋናት ዝተራእየ ኑፋቄታት ንሓቀኛ ሰብኣውነት ክርስቶስ ብዝነጽግዎ መጠን ንመለኮትነቱ ኣብ ሕቶ የእትውዎ ናይ ነገር እምነት መሰልያን ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ርድኢትን ድሕነት ሰብኣዊ ባህሪ ክርስቶስ ኣምሳል እምበር ሓቂ ኣይኮነን ዝብል ዶሶቲዝም ዝብልዎ ካብ ዘመነ ሐዋርያት ኣትሒዙ እምነት ክርስትና ኣብቲ ስጋ ዝለበሰ ናይ ወልደ እግዚአብሔር እውነተኛ ስጋዌ ኣትሪሩ ክጸቅጥ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ድሮ ኣብ ሳልሳይ ምዕተ ዓመት እታ ኣብ አንጾኪያ ዝተጋብአት ቤተ ክርስቲያን ተጻይ ጳውሎስ ሳምሳጢ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸጋ ዘይኮነስ ብባሕሪ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ከተረጋግጽ ትርከብ። እቲ ቀዳማይ ዓቢ ኢኩሜኒካዊ ጉባኤ ኒቅያ ኣብ 325 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ ጸሎተ ሃይማኖት ወልደ እግዚአብሔር ዝተወልደ እምበር ዘይተገብረ ምስ ኣቦ ሓደ ህላዌ ዘለዎ ሆሞኡዝዮስ ዝተወልደ እምበር ዘይተገብረ ምስ ኣቦ ሓደ ህላዌ ዘለዎ ሆሞኡዝዮስ ብምባል ወልደ እግዚአብሔር ፍጡር እዩ ካብቲ ዘይነበረ ነገራት ዝተገብረ እዩ ካብቲ ናይ ኣቦ ብዝተፈለየ ካልእ ህላዌ ዝቆመ እዩ ዝበለ ኣርዮስ ድማ ኮነኖ ወይ ድማ ወገዞ። ቁጽሪ 466 ብትምህርቲ ንስጥሮሳዊ ኑፋቄ ክርስቶስ ማለት ምስቲ ናይ ወልደ እግዚአብሔር መለኮታዊ ኣካል ዝተጸግዐ ሰብኣዊ ኣካል እዩ። ነዚ ኑፋቄ እዚ ብምቕዋም ኣብቲ ናይ ኤፌሶን ሳልሳይ ዓብዪ ኢኩሜኒካዊ ጉባኤ ብ431 ዓመተ ምህረት ዝተሳተፈ ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ እቲ ቃል መለኮታዊ ኣብ ኣካሉ ነታ ነባቢት ለባዊት ነፍሲ ዝሓዘ ስጋ ብምቕባል ሰብ ኮይኑ ክብል ይእመን። እቲ ካብ ጽንሰቱ ኣትሒዙ ናቱ ዝገበሮን ዝለበሶን ናይ ወልደ እግዚአብሔር መለኮታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ ንናይ ክርስቶስ ስብእነት ትስብእት ካልእ ዋና የብሉን። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጉባኤ ኤፌሶን ብ431 ዓመተ ምህረት ነቲ ሰብ ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር ኣብ ከርሳ ብምጽናሳ ማርያም ብሓቂ ኣደ ኣምላኽ ምዃና ኣወጀ። ኣደ ኣምላኽ እያ። እዚ ግን ነቲ ባህሪ ወይ ኩነት ቃል ወይ ነቲ መለኮቱ ካብታ ቅድስት ድንግል ማርያም ንፈለማ ተቐቢልዎ ዘይኮነስ እቲ ብነባቢት ለባዊት ነፍሲ ህይወት ዝረኸበ ቅዱስ ስጋኡ ናይቲ መለኮታዊ ቃል ኣካላዊ ተዋህዶ ምስኡ ሓደ ስለ ዝገበሮ ካብኣ እዩ ተወሊዱ። ስለዚ ከዓ እቲ ቃል መለኮታዊ መደብ ስጋ ተወሊዱ ይበሃል። ቁጽሪ 467 እቶም ኣብ ክርስቶስ ሓደ ባህሪ ዝብሉ ሞኖፊሲት
ወገናት ከም ዝምህርዎ ኣብ ክርስቶስ እቲ ናይ ወልደ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ኣካል ባህሪ ሰብ ምስ ለበሰ ብኡብኡ እቲ ባህሪ ሰብ ህላዌ ዘይብሉ ይኸውን። ከም ዝበለ ንፋቄ ዝገጠሞ ዓብይ ጉባኤ ኬልቄዶን ብ451 ዓመተ ምህረት በዚ ስዕብ ኣባህላ እምነቱ ይገልጽን የረጋግጽን። ነቶም ቅዱሳን ኣቦ ብምኽታል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን እቲ ሓደ ወልድን ጥራሕ ምዃኑ ብስምረት ንምህርን ንእመንን። ንሱ ብመለኮቱ ፍጹም ብትስብእቱ ፍጹም፣ ንሱ ብቐንዱ ብሓቂ ኣምላኽ ብሓቂ ሰብ ብነባቢት ነፍስን ስጋን ዝቖመ ሰብ ብመለኮቱ ዝመፀ ምስ ኣቦ ሓደ ዝህላዊኡ ብስብእነቱ ዝመፀ ኸዓ ምሳና ሓደ ብዘይካ ሓጢኣት ብኻልእ ኩሉ ኸማና ምዃኑ ንእመን። ንሱ ቅድሚ ግዜ ካብ ዘለዓለም ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ብመለኮቱ ተወልደ። ብዘን መወዳእታ ዳሕሮት ዕለታት ድማ ምእንታናን ምድሕነትናን ክብል ካብቲ ኣደ ኣምላኽ ዝኾነት ድንግል ማርያም ብሰብእነቱ ተወልደ። እቲ ሓደ ክርስቶስ ጎይታ ብሑተ ልደት ወልደ ምድብላቕን ምልዋጥን ምፍልላይን ምምቕቓልን ብዘይብሉ ክልተ ባህሪ ዝፍለጥ ምዃኑ ንእመን። እቲ ኣብ መንጎ ባህርያት ዘሎ ፍልልያት ብሓድነቶም ኣይጠፍአን። የግዳ ናይ ክልቲኡ ባህርያት ናብ ሓደ ኣካልን ኣካላዊ ምውሃድን ክመጽእ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ጠበያትን ኣገባባትን ብምዕቃብ እዩ። ቁጽሪ 468 ድሕሪ ጉባኤ ኬልቄዶን ነቲ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ሰብ ከም ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ኣካል ገቢሮም ዝግምቱ ገለ ወገናት ተላዒሎም እዮም። ተጻይ እዚኣቶም እውን እቲ ብ553 ዓመተ ምህረት ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝተገብረ ዓብይ ጉባኤ ሓደ ካብ ስላሴ ዝኾነ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ሃይፖስታሲስ ጥራይ ኣሎ ዝብል ኣወጀ። ምእንቲ እዚ ኸዓ እቲ ኩሉ ኣብ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ሰብ ዝፍጸም ዘሎን ዘበለ ነቲ መለኮታዊ ኣካል ዝወሃብ ዋንኡ ኸዓ ንሱ እዩ። ተኣምራቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ስቃያቱን ሞቱን እውን ከይተረፈ እቲ ብስጋ ዝተሰቕለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ኣምላኽ ጎይታ ክብሪ ሓደ ካብ ቅድስት ስላሴ እዩ። ቁጽሪ 469 ቤተ ክርስቲያን እምበኣር ኢየሱስ ብዘይገለ ፍልሊ እውነተኛ ኣምላኽ እውነተኛ ሰብ ምዃኑ ትእመን። ንሱ ኣምላኽን ጎይታን ምዃኑ ከይሓደገ ሰብ ከማና ሓውና ዝኾነ ብሓቂ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ። ነቲ ዝነበሮ ኣይሓደጎን ነቲ ዘይኮነ ኸዓ ለበሰ ብምባል ሮማዊ ስርዓተ ኣምልኾ እየዚሞ። እቲ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ስርዓተ ኣምልኾ ድማ ከም ስዕብኡ ውጅን ይእመንን። ብሑተ ልደት ዝኾንካ ናይ እግዚኣብሔር ወዱን ቃሉን ህላዌ እመዋቲ ምእንቲ ድሕነትና ኢልካ ካብታ ኣደ ኣምላኽ ወትሪ ድንግል ዝኾነት ማርያም ዝተሰጎኻ ስጋ ዝለበስካ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮይንካ ዝተሰቐልካ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሞትካ ንሞት ዝደምሰስካ ንስኻ እቲ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ሓደ ኣካል ዝኾንካ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን እትኸብር ኣድሕነና ይብል። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብን ኮይኑ ኣብ ማእኸልና ከም ዝሓደረ ዝገልጽ እዩ። ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርቂ ኣምላኽ ወይ ፍርቂ ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኩሉ ብምልኣት ፍጽምና ሰብኣውነትን ፍጽምና ኣምላኽውነትን ዘለዎ እዩ። ወይ ድማ ዝተሓዋወሰ ሓደ ሳልሳይ ባህሪ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብኹልንትናኡ ብምልኣት ፍጹም ሰብ ዝኾነን ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነን እዩ። ንሱ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ክንሱ ብሓቂ ድማ ወዲ ሰብን ፍጹም ሰብን ኮነ ይብለና። እምበኣር
إذا فتصم أملاخ فتصم سبن بلا زلنا نتي بزح جيجاتات إن تفتصم زمس بتخرسيان كتقرمو خلا بزي حسابنا يفتصم أملاخ نتن فتصم سبعة ونتن ناي مدحنا يسوس كريستوس نتي قدم زمانات زنبره مستير سغاوي نتي زتبلاشوي اتحساسبا جيجا تمرتي كتكلاخلو وترغزي مستقالستيا اب غباء افيسون انت دارينا اب 431 استخايده كريستوس حدا اكل وي ملكوتاو اكل طرح مخانو كم زغلصه زخا انتايو دنجل مريم ولادت املاخ زيكونسي انتايدا نايت سب زخونه كريستوس راح يزبل غوي تمرت زنبره بتخرسيان غنا تيوتوكوس ادا املاخ كم زخونات بنصور زغلصلي لذا بز غباء ازي نسو حدناتو كي فلاله كلتو كي غدله املاخنتو كي غدفه فصوم املاخ فصوم سب كاب دنجل مريم سغالبيسو سب زخوني ስለዚህ ነትና ቅድስ ድንግል ማርያም ንሳነት ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ጥራሕ ዝወለደት አደያ ዝብል ዝነበረ ጉጉይ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን ግና ንሳ አደ አምላኽ ምዃነት ምዃና ብንጹር ኣብ ዝጉባኤ ዝከም ዝኣወጀ ከምኡውን ቴዎቶኮስ ዝብል ሽም አደ አምላኽ ዝብል ሽም ከም ዝተዋህባ ንርኢ ኣብ ጉባኤ ቄልቄዶን እውን ኣብ 451 ክርስቶስ ክልተ ባህርያት ملكوتو بحرين سبعة بحرين كم زلوا زنهتصر مخنياتو تحاد بحر تحاد تحابيو تقول بيبو تشفينو تعابليلو زخير زي كونس بمعنى بحري فتصوم سبعونتن فتصوم أملاخنتن زلوا مخانو بنصور تمرتو زغلصي بارزم كلتا بحريات زيهم بزي متحواس بزي ملوات بزي مفلاين بزي فحب زي مبال وي بزي مبتتانن حدا اكال ود املاخ زقمو وي دما حدا املاخ كم زلو ان امنو ايو سلازي اتسبعو بحرن ات املاخاوي بحرن بحريات راح زي كونه فصوم املاخن فصوم سبن زخونه مخانو انا كردا نخل سلازي حدا اكال بمنتاي بخلته بحريات يقلص مالتي كل تخرصوص كم سب زغبرت تغبارات نابنت حمام موت سقاي نايت كل مكرا ناي حدا ملكوتاو اكل ود املاخ تغبارات كا ايو سلازي ويتنا يس كريستوس اتي زخونو كاب املاخنوتو استفلي وي دما بينو سغا زلبسه املاخ ابو زيلو معناته املاخونو ابو زيلو زي كونه كله اب حدا كتم كلتا اكلات تم كلته فصمنا سبن فصمنا املاخن ابو زلو مخانوم انا نردا ስለዚህ ናይ ዘላለም አምላኽ ዝኾነ ወዲ አምላኽ እሱ ብስጉኡ ዝሞተልና ተሳቂልና ምሕረት ከዓ ዝኣወጀልና ስለዚህ እቲ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ብምዃን ስጋ ለቢሱ ኣብ ማእኸልና ዝተመላለሰ ናይ ድሕነት ምስጢር ከዓ ኾነልና ስለዚህ ኣብ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ክልተ ባህሪ ኢላ ክትእውጅ ከላ ነቲ ናይ ድሕነት ምስጢር ንምዕቃብ እዩ أملاخ بحق سب انت زي كون نيرو نسبات كاب حاتيات مدحان هاي متخائل نيرو انت عيوتي نسبات كاب حاتيات مدحان نبلا زلنا نعنا مسيلو كرحنا سلز الترخبة ايو لذي نزلو مزرعنا يا حسابات حسر زولا انت نريو خوينا إيس كريستوس حدا ملكوتاو أكال كوينو ملكوتاو بحرن سبعو بحرن كلتيو أب حد الناس مسئ فتصم أملاخن فتصم سبن ايو سيابهير نقول لكم أبزلكم يبارككم سبحات نابن والدن منفس قدسن يخون تنتخم زنبره جخان وترو نزل عالم آمين اسمع والد منفس قدس حدا أملاخ آمين